हाय एवरीवन, नमस्ते। आज हम 10 मिनट का वर्कआउट करने वाले हैं। अगर आप घर से बाहर जा नहीं पाते, जिम नहीं जा पाते और वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप घर से ही ये वर्कआउट ट्राई कर सकते हैं। और अगर कंटिन्यू ये वर्कआउट करते हैं तो वेट लॉस करने में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। ठीक है। Move your body and shut your mouth. Not so hard if you work it out. Feel it go. Lose control. Lose control. Rawr. I'm body coded, liberated
rawr. I'm body coded.